Ang atong topic karong nga kabuntagon igsoon is entitled Empowered for Greater Expansion. Ilitok kanang kusog kayo with conviction, empowered for greater expansion. Kinsa diri gusto i-promote sa Ginoo og dunay expansion ang imong kinabuhi. Gusto ni Lord matag-usa ka nato dunay greater expansion nga ma-experience karon nga year. We believe nga kani nga tuig usa kani ka tuig igsuon sa accelerated favor. Pasabot igsuon ang tanan nato nga gina-desire sa atong mga kasing-kasing palabuan pa na sa Ginoo. Amen. Nagtuo ta sa Ephesians 3 verse 20 nga labaw pa sa imuhang gipangayo, labaw pa sa imong ginahuna, labaw pa sa imuhang gidamgo ang buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa gahom nga naglihok sa sulod sa atoa. Kini nga gahom mao ni ang balaang espiritu nga nagapanglihok sa atong kinabuhi. Amen. Doon ay tulo ka specific nga area sa empowerment ni Lord sa atong kinabuhi. First, ang atong spiritual empowerment. Magsugod ang tanan spiritually nga ma-empower gyud ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Mo nang gusto nato every leader, every cell leader, every potential leader, every parent dapat spiritually ma-empower kita. Amen. Kinahanglan kita ang unang uhaw o kanunay nangandoy nga magpa-empower. Kay lisod kayong mag-expect nga naay kadasig ngadto sa mga tao sa atong ubos, sa ato ang pamilya. Kung ikaw as leader sa family, wa ka ma-empower spiritually. So dapat ang papa, no? Attention, nabay mga amahan diring dapita, mga bana, naba? Murag tulor ka book bana ang ni Amen. Nabay mga bana diri nga gusto magpa-empower sa Ginoo. Dapat spiritually ang father, ang husband, mao man ang head sa family, dapat ikaw ang dunay kasing-kasing nga uhaw. Ayaw palupig sa asawa. Nabay mga bana diri mo syagit og amen. Ako di ko musugot nga malupigan ang akong kadasig sa akong asawa. Pastura ang akong asawa, pero di ko musugot nga malupigan ko sa iyang kadasig. Kaya nga naman, ang Bible nagingon, the husband is the head of the family. Wagi husband ni amen. Ang batanon may ni amen. Naabay mga bana dire. Dapat ang mga bana maoy grabe ka uhaw, grabe ka kuan ba, kadasig nga magpa-empower. O dapat spiritual empowerment mag-start. Ang imong empowerment sa imong kinabuhi, pasabot og empowerment, ang paglig-on o paghatag kanimog kusog. Unsaon nimo nga mahimo kang kusgan, isip bana. Unsaon nimo as primary leader nga mahimo kang kusgan, as cell leader, nga naay mga tao nga nagpaabot nimo sa ubos. Dapat spiritually empowered ka. Kay ayaw pag-expect o great expansion without the empowerment nga gikan sa Ginoo. So, dapat tanan nga mga leaders magpa-empower ta spiritually. And second thing, mao ang empowerment personally. Unsay sabot, dapat ang atong kinabuhi ikson as a leader, as a person, ma-develop ta. It involves our character, our attitude, ang atong lifestyle, ang atong language, ang atong mga sinutihan. Iksuon, kung maghisgot kag empowerment, magsugod sa spiritual, unya, mupadung ngadto sa development sa imuhang personhood. Kung kinsa ka, ni mature ba ka as a person, as a man of God and woman of God. Kinahanglan mo grow ka. Kay ikaw dili basta-basta. Ingay mo tupad, di ka basta-basta nga tao. Anak ka sa Ginoo. Dili ka pwede nga mahimong anak sa Ginoo pero wala katubo sa imuhang spiritual nga kinabuhi or sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Ang impact sa spiritual empowerment padung kini sa ato ang personal development. Ang imong
karakter, ang imong attitude, ang imong lifestyle sa kinabuhi, ang imong outlook, imong panglantaw, aning kinabuhi. Mo mature ang imuhang panghunahuna nga mahimo kang responsible, mahimo kang accountable sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ug ang tawag ana niya empowerment. And lastly, mao nang dunay gitawag na to corporate nga empowerment. As a church, kinsay nalipay nga nabilong ta sa Life Regeneration Church. As a church, dapat ma-develop ta. Ang ato ang vision sa LRC nga mahimutang significant church of Jesus Christ, characterized by the passion of God and the compassion of God. The passion and compassion of God naa sa atong kasing-kasing. Aron mahimo kita igsuon nga blessing sa community, makakontribute kitag kausaban sa atong nasod nga Pilipinas. Amen. So, we need the empowerment of God. Ug mo nang importante, spiritual ta. Ingna imong tupad, spiritual kita igsuon. So kung maghisgot kag spiritual, ang imong pangunahuna nakabase kanunay sa pulong sa Ginoo. Nakabase kanunay sa mga butang nga gusto sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. So kung ma-develop ta corporately, igsuon, ma-develop ta individually or personally, kita as a church, mahimutang dako nga impact ngadto sa mga tao nga naa sa gawas. Amen. Sa Bible, dunay usa ka dako nga nasod or group of people nga gitawag og nasod nga naa sila'y mandate nga gikan sa Ginoo nga bisan pa man taliwala sa ilahang problema nga diin sila igsuon na himong slave sa laing nasod. Mao ni ang nation Israel. Ang mga Israelita kaniadto naulipon sila sa Egypt igsuon pareha sa Pilipino. Naulipon ta sa mga Spanish igsuon naabot og mga 400 kapin katuig. Pare-pareha pud ta sa mga Israelita. 430 years igsuon, ang Israelites, ilawom sila mga kaigsuunan sa slavery. Kini nga kahimtang nila, pagsugod nga na-slave sila, after 70 years, kay ang one generation, 70 years. So pagsugod nila nga nahimo silang slave after 70 years, na culture na ang mga tao sa Israel, apil ang ilang mga anak nga ulipon sila, dinaog-daog o dili sila ang mag-rule sa ilahang lugar. Kay naaman sila sa Egypt. Karon niabot ni pila ka generation kay 430 god kay katuig. So pila ka generation nakaanak, nakaapo, apo sa tuhod. Na culture ang mga Israelita nga kutob ragyud ta dire ingon ani ragyud ta. Wala na gyud tay lain nga kinabuhi mauna ni atong kinabuhi. Now imagine igsuon hinumdum ko sa istorya nga dunay usa ka elepante igsuon nga gamay pa siya gihiktan ang iyang tiil. Iyang tiil gihiktan. Pisi ragod ang gihigot. Unya gigaid kini nga pisi ngadto sa kahoy. Kini nga elepante nagsigig tubo. Kay dako magining elepante igsuon. Pag abot na siya sa maturity gyud sa elepante, kada sangit sa iyang tiil inigbira niya, nagtuo siya nga diri ra gyud tama na akong tiil kay nakagapos man siya. Nga wa niya mahuna-huna
nga pwede ra niyang isa ra ka sikad igsuon sa iyang tiil, mabugto na tong pisi nga naghigot sa iyang tiil. Tungod kay perti ng gamaya nga pisi o gamay ra kayo tong kahoy nga gigairan, gihiktan igsuon sa pisi. Pero tungod kay sukad sa iyang pagkabata, na culture siya, gikan sa iyang espiritu, nagdako siya. Ang ilipante, di man na ito matawag nga person. Pero murag kita, kung nahimugso ka igsuon nga ang imong pangunahuna, ginaid na ngadto sa kitawag nato og slavery and intimidation sa yawa. Ang imong personalidad na develop ka nga way kaisog og way boldness, nga mag-desire ka og breakthrough og expansion sa imuhang kinabuhi. Nga unta gitagaan ta sa Ginoo kapasidad igsuon, matud pa sa Deuteronomy 8:18, God has given us the ability to produce, the ability or the power to produce wealth. Pero tungod kay slave ta sa ato ang kultura, mga kaigsuonan, wala nato ma-achieve igsuon ang purpose sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo wa nato ma-access tungod kay ang atong mentalidad igsuon sukad pa sa atong pagkabata wala mausab. Og mao nang na-develop ang atong pagkatao igsuon kung unsa ang bakak sa yawa nga kutob brata sa ingon ani. But I believe karon nga kabuntagon, dili ka magpabilin nga ingon ana. Ingna imong tupad, di ka magpabilin nga ingon ana. Naapay mas labaw ana igsuon nga kahimtang nga giandam ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Mao na spiritually dapat ma-empower ta. O dapat ma-develop ta ang atong personhood o kinahanglan as a church, as a family, as a network. Nagsugod ka sa gamay ra nga cell group, hangtod mo grow ang imong cell group. Kay gusto nato dunay envision nga mahitabo. Kita ang muatake sa opensiba igsuon nga pamaagi nga dili lang ta kutob igsoon managang sa trabaho sa yawa kun dili kita na pod ang muatake sa gingharian sa kangitngit aron ang atong kinabuhi, ang atong pamilya or even ang atong nasod makatabang ta igsuon para sa nation transformation. Amen. Kisay nangandoy diri nga dunay expansion ang imuhang kinabuhi. Now, sa ako nang gikaingon, nasod ni sila nga naulipon. Pero dunay dakong plano ang Dios sa Israel kini nga nasod. Dunay tao nga naminaw sa pulong sa Dios. Og dunay tao nga nagpa-empower sa pulong sa Ginoo. Nadungog niya kini didto sa Mount Horeb og nagsugod ang tanan ngadto ni Moses. Si Moses igsuon nga nagtago-tago nga grabe ka insecure siya sa iyang kaugalingon. Kay grabe ang kahadlok nga basig gukuron siya tungod sa iyang sala. But didto sa Mount Horeb igsuon, spiritually na-empower si Moses. Og hangtod, naka-encounter siya sa gahom sa Ginoo. Nga bisag bati ang iyang lantaw sa iyang kaugalingon. As a person, lahi siyang tinan-awan sa iyang kaugalingon. Pag-ingon sa Ginoo nga, ikaw akong gamiton. I will bring my people to the land nga akong gipromise flowing with milk and honey. Nadungog ni Moses ang tingog sa Ginoo o gipabati sa Ginoo ngadto ni Moses ang kahimtang sa mga tao nga grabe in taon kalisod nga naulipon sa Ehipto. Og mao na nga si Moses igsuon
iyahang gisurrender iyang kinabuhi. Og nagpalid siya sa Ginoo nga mubalik siya ngadto sa Egypt, dili aron mahimo siyang ulipon sa Egypt, but mubalik siya sa Egypt aron mahimo siyang leader sa katawhan sa Ginoo, to lead the Israelites igsoon ngadto sa promise sa Ginoo nga promised land. That's why naay book sa Bible nga gitawag na tog Exodus. Ang pasabot og Exodus, journey, panaw, gikan sa kaulipnan ngadto sa kagawasan nga mahimo silang mga tao nga kubinante nga katawhan og nahimong tinuod kini igsuon. Nganuman ang Ginoo nag-empower igsuon sa katawhan sa Ginoo. Ang isa lang kabutang nga makaingon ka bati nga paminawon tungod kay si Moses, igo ra nakalili sa land of promise. Wa gid siya makadayon kay namatay naman si Moses. 120 years patay na si Moses. Pero dunay gigamit ang Ginoo next to Moses. Siguro ang karon nga tuig o sa mga sunod nga tuig, prayer ni sa imong apuhan o sa mga katigulangan, sa mga kaliwat nimo, damgo lang ni sa imuhang mga parents kaniadto ang fulfillment sa imuhang pamilya igsuon. Pero gusto na ko ipahibaw sa inyo nga ang Dios nga nagsaad mutuman gayud sa iyahang mga saad. Mao nang karon igsuon akong i-review na pod sa inyo pagbalik kung unsa ka specific ang instruction ni Lord sa journey of prosperity igsuon. Through the process, igsuon, ni Lord nga gihatag ngadto ni Joshua. Magbasa ta igsuon in Joshua chapter 1. Gusto nako ang tanan mo basa with conviction, with understanding. Magsugod sa verse 3. Ready, go? I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Arita sa verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in. Kusgo na itong basa ang last sentence. Then you will be prosperous and successful. Kasi ganahan diri mahimong prosperous and successful. Dito ta sa verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pakpaki yung pulong sa Ginoo, mga igsoon. Naa kita karon sa 3C nga challenge sa church. Ang 3C mo nang gitawag na to consecration, conquest, and consolidation. Before mo end ang January, ang tanang network, ang tanan nga disciples sa LRC, mahuman sila at least sa first 12 days. Maunang gusto na ko maminaw tanang primary leader kay connection nga topic sa atong gipanghimo kung unsa ang atong implementation sa 3C challenge na to. Before mo end igsuon ang January, mga kaigsunan,
February 1 is our celebration sa ato ang church anniversary. Gusto nato nga karon nga month consecrated ang tanan nga mga leaders, at least mga leaders and disciples sa church. Preparing igsuon sa dako nga buhaton sa Ginoo sa church. Kay nagtuo ta nga ang impact sa spiritual empowerment tagsa-tagsa o even sa ato ang corporate as a church na ay daghang mga breakthroughs nga ipasinati ang Ginoo sa matag usa kanato mga kaigsuonan. But importante kayo nga maminaw ta. Ingnay mo tupad, maminaw ta sa instruction sa Ginoo. Mo na nga kung naa kay leader sa challenge sa 3C igsuon, dapat maminaw ta sa atong mga leader. O dapat ato ning i-journey together igsuon with a heart igsuon nga di ta masipyat sa atong paghimo ani kay dili man ni religious igsuon nga tulumanon aron makakomply lang ta aning butanga kay mauni ato ang needed as a church. But kinahanglan after nato pagbuhat ani ang tumoy ani igsuon sa atong paghimo ani dunay dakong resulta sa prosperity and success sa katawhan sa Ginoo. Kung moingon kag prosperous and successful nga kinabuhi, wa na magpasabot nga ikaw financially nag-breakthrough ka or nidaghan imong kwarta. Kay dili lang material nga blessing ang i-bless ni Lord sa atong kinabuhi. Ang pinakadako nga blessing nga ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ang atong kausaban. Amen ba? Kung nausab ka igsuon, gibag-o ang imong kinabuhi, mao nay great blessing, great breakthrough nga nahitabo sa imong kinabuhi igsuon. So, dunay tulo ka importanteng butang nga ngay natong masabtan. O kinahanglan andam ta og ready ta aning mga butanga mga kaigsuonan. Unsaon nato pagposisyon ng atong kaugalingon? How can we position ourselves for divine empowerment and greater expansion? At least dunay tulo ka importanteng butang nga ato ang i-capitalize nga dili ta mawala sa direksyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magsugod ta sa number 1 atong basahon. First is to embrace the promise of God's presence. Kinahanglan atong matilawan niini nga tuig ang promise sa presensya sa Ginoo. Gawas sa promise sa Ginoo nga material, financial, ug uban pa nga mga possession sa kinabuhi. Ang pinakadako nga promise nga dapat atong i-embrace as mga katawhan sa Ginoo mao gyud ang promise of God's presence. Atong basahon igsuon, expansion begins with confidence in God's presence. Kung gusto kang mulapad, kung gusto kang mag-expand, kung gusto kang nga dunay blessing igsuon nga moabot ang sa imong kinabuhi, this year, dapat ang atong confidence nga naagyud ang Ginoo nag-uban nato, maunay una sa tanan nga atong i-embrace, atong gakson, nga naang Ginoo nakig-uban kanato. Kay magunsa man ni tanan natong kabisi, tanan natong gipangbuhat, nga busy tatanawon pero ang tinuod wala ang Ginoo nag-uban kanato. Magunsa man nga nindot ang programa, nindot ang sistema, nindot ang tanan igsuon sa imuhang hanay. Pero ang tinuod wani mo ma-embrace ang presensya sa Ginoo mao nga maoy labing importante sa tanan. Ingnay mo tupad ang labing importante sa tanan mo ang presensya sa Ginoo. Unay pinakanindot.
Ang uban, nagpursue sila, naghimo sila ng mga butanga, tungod kay na sila'y gina-expect na mahitabo. Expansion, increase, blessing. Dili gusto ang Ginoo igsuon nga mag-after ka ni ining mga butanga. Kay kining mga butanga nga atong gipangandoy, idugang ra na sa Ginoo, i-reward ra na sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang pinaka-importante igsuon sa atong journey as church, as a family, as a disciple of Jesus Christ, nga matag usa ka nato, kahibaw ta nga ang Ginoo nakig-uban kanatong tanan. Amen. Atong tan-awon, the promises of God's presence. Nagbutang ko pipila ka mga verses dire para aware ka nga ang Ginoo gustong makig-uban kanatong tanan. Number 1, igsoon in Joshua chapter 1 verse 5. Basa tang tanan. I will never leave you nor forsake you. Unsa ning nga word sa imuhang kinabuhi? Kung ikaw as a leader, as a disciple, as a believer of Jesus Christ, kung makadungog ka ani nga word, nga gisulti sa Ginoo, wala lang ni gisulti ni Lord ngadto kang Joshua, kundili alang kanatong tanan nga naa diri karong orasa. Ang tingog sa Ginoo nag-ingon, I will never leave you nor forsake you. Kinahanglan makasabot ka igsuon nga dili mo biya ang Ginoo sa imong kinabuhi ug di gyud kaniya kalimtan. Kung hangtod karon napa kay pagduha-duha nga naa pa sa imong hunahuna nga wa kaila ang Ginoo nimo, wa kahibaw ang Ginoo sa imong kinabuhi, gikalimtan na ka sa Ginoo, karong taknaa irisana sa imong pangunahuna nga ang Ginoo wala nimo og dili dapig sa imuha. Kung naa man ang mga pangunahuna sa imong kinabuhi karon nga wa ka gi-bless ni Lord, dili tungod kay wala ang Ginoo, kundili ikaw ang wala ngadto sa presensya sa Ginoo. Mao nang karong oras sa atong i-embrace ang presence ni Lord. Kay kung naa nimo ang presensya sa Ginoo igsuon, sultihan ko ikaw, di ka makaingon sa imong kaugalingon nga nag-inusara ka lang. Di ka makaingon sa imong kaugalingon nga rejected ka, why nagpakabana nimo, nakulangan ka sa paghigugma. Nganuman, enough na ang presence ni Lord igsuon nga magalig-on kanimo, magahatag kanimo og assurance nga siya dili mo biya og dili mahikalimot sa imuhang kinabuhi. Dili siya sama sa tao nga nagsaad igsuon nga mamakak. Pwede ang tao igsuon mo saad sa imuhang nga magpabilin og mo unong siya nimo. Pero sultihan ko ikaw, ang tao igsoon dili na maoy maghatag nimo og assurance nga mo pabilin sa imuha. Daghan na kayong mga tao, daghan ang niingon nako, pastor, magpabilin ko. Pastor, di gyud ko muundang sa pag-alagad. Karon dili na ko kakita sa church. Mao nang karong taknaa dapat ang conditioning sa tungunahuna og dapat i-guard na to atong kasing-kasing nga dili ta ma-insecure sa mga butang igsuon nga wala nato. Di ta mahadlok igsuon sa mga butang nga wa pa mo abot sa atong kinabuhi. Nga tungod sa atong kabalaka o kahadlok, grabe na natong paningkamot. Og wala na ta nahimong aware nga ang Ginoo dapat maoy mukuyog nato og naa siya kanato kanunay matag adlaw di ta niya biyaan og di ta niya pasagdan igsuon. Kinsa diri mo angkon nga nay mga times mahadlok og mabalaka ka. Sama ni Joshua nakita sa Ginoo ang kahadlok og kabalaka sa sulod ni Joshua. Og mao nang niingon ang Ginoo ngadto ni Joshua. Mao ning gitawag og assurance of God's presence. I will never leave you nor forsake you. Isaiah 41 verse 10. Unsay sulti diha? Fear not, for I am with you, says the Lord. Ayaw kahadlok kay ako kauban nimo. Nga niagi siya valley of the shadow of death. Kay
nga niagi siya valley of the shadow of death. Kay si David igsoon warrior siya. Og kanunay na mahitabo igsuon nga dunay gubat nga atubangon si David. Pero grabe ka bold ang iyahang declaration. Nga niingon siya igsuon, for you are with me. Unsa ka bold igsuon nga moingon ka, you are with me, Lord. Kauban ka nako, Lord. Ako mong sultihan, mga ginikanan, mga workers, mga negosyante, wa ka pasagdi sa Ginoo. Dapat i-declare ni sa imong kaugalingon, you are with me, Lord. Magkinaunsa man, bisag unsa man akong magian, di gyud ko nimo pasagdan, di gyud ko nimo biyaan, Ginoo. Matthew 28 verse 20. I am with you always. Ang Ginoo kanunay mukuyog nato. Exodus 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sulti pa sa Ginoo, ako na'y makig-away para nimo. Ug dapat atong ikondisyon atong unahuna karon. Niining journey nato sa year 2026 mga kaigsuonan. Dili ni journey nga mag-inusara. Dili ni journey igsuon nga ikaw-ikaw ra. Mo nang ayaw pagsulo. Ayaw sugot nga dili kauban nimo ang Ginoo. Kayon sa day dako igsuon nga impact kung ang presence sa Ginoo naa nimo. Kung naa nimo ang presence sa Ginoo unang-una, wala sa imuha ang sala. Ikaduha, kung naa ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi, kahibaw ka all the time, protected ka sa gahom sa Ginoo, dili ka maunsa kung naa ang presensya sa Ginoo. Kung naa ang presence ni Lord sa imong kinabuhi, kahibaw ka nga ang tanan nga giagian sa imong kinabuhi nga problema pagsulay, process lang na. Agianan ra na, pero sa unahan, doon ay great breakthrough o expansion nga buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pila nato dire, naka-feel o kabalaka, kahadlok. Labi ng mga parents. Ang atong kabalaka, igsoon, grabe. Sa tungod sa atong mga paginahanglan, tungod sa atong mga financial nga mga gugdonon, igsoon. Hangtod, tungod sa atong kabalaka, nagapos ta sa uban nga mga desisyon, nga dili unta angay ni muning buhaton, pero tungod kay nabalaka o nahadlok ka, nasayop ang imong desisyon. O naghan nato, nasipyat, nga naman, kay ang atong ginahimo, mudangop dayon ta, ngadto sa mga lending, sa mga obligasyon, igsuon. Instead nga musalig ta sa Ginoo o magampo ta sa Ginoo, aron si Lord mag-ablig opportunity para sa atong provision. Layo na kaayo ang atong mga desisyon. Nga naman, o dili guided ang atong hunahuna, dili guided atong emotion. Na mga panahon, igsuon nga emotionally, tungod sa atong kahadlok, igsuon, naghimotag mga desisyon. Unya, tungod kay gusto ta nga maulian ta, masatisfy ta sa atong gikinahanglan, muhimo ta ani nga desisyon, unya ang resulta igsuon another na pod nga bululyaso. Mo nang muhilak na pud balik ngadto sa Ginoo, unsay but pasabot. Hilak kag balik tungod kay kahibaw ka, di man tumao nga desisyon. Na mubalik raman day gihapon ka sa Ginoo, mutawag raman day gihapon ka sa Ginoo. Ug mao ni ang dako kayo natong sayop, kanunay na dili lang wa ko nagtumbok og isa ka tawo diri, even ako. Always ta nasayop igsuon tungod kay dili ta guided sa presence sa Ginoo, dili ta aware nga naaraman ta si Lord kauban nato, pero nganong gihimo man ni nato igsuon
Hangtod nagkaanam ta kadistansya og nagkalayo tas Ginoo. Mao nang karong kabuntagon gusto ni Lord i-empower ta for great expansion. Ang first nga empowerment mao gyud ang pag-embrace sa presence ni Lord. Imagine King David. Siya ang leader. Kung maghisgot kag pagpakigubat igsuon, ang king gyud mo'y maguna. Kahibaw si David unsa ra ang gidaghanon sa Israelites. Kahibaw si Gideon og pila ka buok, pila ka thousand sa ilahang kontra. Tungod sa kabalakan ni Gideon, nag-hire siya more than 30,000 ka mga tao. Pero giingnan siya sa Ginoo, bawasin na kay napay nangahadlok diha. Gibawasan ni Gideon. Pero wa pa gyud makontento ang Ginoo, wa nakita sa Ginoo ang tinuod nga isog. Mugod sa gihibaw ni Lord, Gideon, daghan pa gihapon mo. More than 30,000 ka mga tao, ang kontra nila igsuon. 100,000? Ang 30,000 gipabawasan, hangtod nahimo na lang silang 300. Kinsa tong 300? Ang 300 ni Gideon, dili to basta-basta nga 300. Dili to mga bantugan nga warrior. Ang 300 ni Gideon, kahibaw sila, kining 300 ni Gideon, kinsa ang kauban nila, kada usa nila. Kaysa taliwala sa pakigubat ni Gideon, dili gyud ang 300 mao'y nangunay igsuon pagpatay sa ilang kontra. Si Lord na mismo ang ni-fight para sa iyang katawhan. Mao nang ayaw pagsulusulo sa imuhang kinabuhi. Ayaw pagpakahiro nga kaya nimong nga way presence ni Lord. That's why naatay gitawag sa church nga consecration. Pag isa ka network, kuan ka, mangutana ka. Bro, gusto ko makahibaw anang consecration. At least 12 days nga consecration. Unsa ng consecration days? Ang consecration days, dapat ang presence sa Ginoo baga kayo sa atong kinabuhi. Aware ta nga naa si Lord. Aware ta nga ang Ginoo mo kuyog nato. Aware ta nga kini nga decision, Lord, ako gining giampo, ako ning gibuhat, Lord, nga preparation. Kay bawo ko Ginoo mao ni imong instruction sa akong kinabuhi. Igsoon porting daghanas Biblia nga imong makita nga nahimo silang successful o prosperous, nahimo silang champion. Dili tungod sa ilang kaugalingon, kundi naa sila'y bold nga declaration silang kaugalingon. Isog kay silang declare, the Lord is with me. Kinsa diri nag-desire nga muingon ka sa imong kaugalingon nga, Lord, makig-uban ko nimo. Bisag asa ka mo adto, Lord, dad ako, Lord. Kung unsa ang imong direksyon sa akong kinabuhi, mauni akong buhaton, Lord. Aron mahimo kang masaligon, nga wa ka magsalig sa imuhang kaugalingon. Munang attention sa tanang na karon sa consecration days. Post sa takadiyot, dili ni mahitungod sa mga outline. Dili ni mahitungod igsuon sa iniphanay ug adlaw. But every day, inigbangon nato sa kabuntagon, atong i-declare sa atong kaugalingon, you are with me, Lord. I need your presence, Lord. Gusto ko nga ikaw, Ginoo, akong kauban. Gusto kong mo-align sa imuhang kabubuton, Lord. Ikaw ang pangandoy sa akong kalag. Ikaw ang gipangita sa akong kasing-kasing, Ginoo. Maunang hinay-hinay, mga hulog, mga taktak ang kahadlok, kabalaka. Kay ang yawa, ikson, halos kada adlaw, tulisok na to. Tulisokon ka, di ka angayan, di ka takos.
pobre gyud ka. Kana nga sakit mo na ikamatay nimo, ang yawa mo na iyang sulti nato kada adlaw. Gamay rang mga problema sa tong lawas, itulisok ka sa kaaway. Kay ngano man ang trabaho sa yawa mao ang to steal, to kill and to destroy. Pero unsay promise sa Ginoo sa tong kinabuhi? I have come to give you life with abundance. Ni anhi ko aron sa paghatag nimo kinabuhi nga adunay kadagaya. Mutuo ka ba na isuon? Siguro sa journey nimo para sa imuhang pamilya nga nangandoy ka nga kini nga kinabuhi, kini nga life, kini nga panimalay, gusto nimo i-dedicate ngadto sa Ginoo nga Lord, kini nga pamilya Lord para imuha ni Lord. Pero tan-aw nimo si mong kaugay murag nag-inusara ka. Sultihan ko ikaw wala ka mag-inusara. Kung ikaw lang ang naluwas, ikaw pa ang naluwas sa imuhang pamilya. Sultihan ka nako, moabot ang panahon nga mukuyog lagi ng imong papa o mama, kanang imong mga anak, mukuyog ragyod na nimo. Basta imong i-declare sa matag adlaw, Lord, you are with me. Ayaw kasayop. Si Lord dapat ang mukuyog nato. That's why atong i-embrace ang presence sa Ginoo matag adlaw. Mao nang every time masipiyat ka, makasala ka, sa imong buhaton, magpaubos na yung ka, Lord, pasaylo ako, Lord. Kay dili man imo ma-perfect ang imong adlaw. Pero kanunay kang aware nga, Lord, muduol ko nimo, Ginoo, pasaylo ako, nasayop na po ko, Lord. Nakasala na po ko, Lord. Pero Lord, please, ayaw biya sa kuha. Lord, tugot ni Ginoo nga kuyog yung ko nimo. Ayaw gyud og sugot nga wala na ang Ginoo sa imuha. Kay sulti pa igsuon ni David, ingon siya, do not cast me away from your presence. Ayaw ko isalikway gikan sa imong presensya. Pila na to diri nagampo ana. Mao ba na ang unod sa imong prayer? Or ang unod sa imong prayer, Lord, bless me, bless me. Lord, na ako'y panghinahanglan. Lord, murag ang Ginoo igsuon, imuhang sulugoon. Murag ang Ginoo mo tig-obey kung unsa imuhang gusto. No! Dili si Lord atong sulugoon, siya atong Lord, Master siya. Dapat siya atong sundon. Ug maunang with a humble heart, with a transparent heart, moingon ta Lord, susiha akong kasing-kasing kung nabay garbo, nabay sala, nabay hidden motive, Lord, sikrito nga mga sala. O Lord, kuhaan ni, hugasi ko sa imong hamiling dugo. Bag-uha ko karon Ginoo, og himua nga balaan nga templo ang akong lawas. Puy ko Ginoo. Sultihan ko ikaw. Tanang prayer items, mga pangayo nimo gikan sa imong house and lot, brand new car. Tanan nimong gikinahanglan, idugang ra na ni Lord. Kada usa nato. Be mindful. Ang first thing nga angay nimong panganduyon, dili kadtong mga butang nga maghatag nimog security, kundili presence ni Lord. Mao ni great assurance nga dili kaniya biyaan o dili kaniya pasagdan. Amen? Pagkanindot sa kanta ganina, kanimo lamang, Jesus, ako mo sangpit. Nagsalig lamang kami, kay diha kanimo ang katubagan. Ato nang awiton, sa tanang kahibulungang butang. Kaysa diri makatilaw og kahibulungang mga butang. Kanabang ma-amaze ka ba? Kanang makahila ka ba, Lord? Grabe ka kamaayo, Ginoo. Wala pa ning nahitabo, sukad, Lord, sa kong kinabuhi. Pero imo ning gipahitabo sa kong kinabuhi, Lord. Nganong nahitabo man na?
Tungod kay dili basta-basta ang imong kauban. Imong kuyog. I-challenge ta mo. Kamong first, katong gustong mag-desire og home office na natay daghan nga mga nagpa-orient sa home office. Kung naapay gusto diring magpa-orient sa home office, i-chat lang na ni pastora. Siguro pag sugod nimo, ikaw ra gyud usa pa. Murag grabe nimong journey paningkamot. Musud pag yun sa mong nahuna, mahitabo baka nino. Butangan ka sa demonyo og pagduha-duha, kahadlok. Hallelujah. Kinsay nakasuway ana. Mo engage kag business murag ang demonyo mo pamukha nimo nga di gyud nimo lampos imong business. Sama sa ubang business, ma-close ra gihapon na. Mao nang grabe. Grabe kang paningkamot. Apilon ang Domingo. Di ka mo simba. Mga bligyo ka kay dapat mahalinan kag Domingo kay Domingo maoy kusog. Kinsay ingon nimo nga Domingo ang kusog? Kinsay nag-ingon nimo nga ang imong overtime maunay makadala nimo ngadto sa imong prosperity? Kinsay nag-ingon nimo nga ang imong success naa sa imong trabaho ug nasa imong negosyo? Ang atong kadaugan wala aning tanan kundili na aras Ginoo isuon. Ikaw lang primero. Pero doon na kay covenant sa presence sa Ginoo. Giklaim nimo Joshua 1 verse 5. I will never leave you nor forsake you. Siguro biyaan kag client. Biyaan kag workers. Testing ra na kung si Lord bagyod ang imong simbahon og daygon. Kayo sahay, masakitan dayon ta. Mailan man imo nga imong heart dili gid mao. Wa gid sa Ginoo kay nganuman imong gidetermine ang presensya sa Ginoo tungod sa blessing, gisukod nimo ang Ginoo nga naa kauban nimo tungod sa blessing og sa mga nindot nga butang nga imong nasinati. Prosultihan ko ikaw bang kinaunsa ang imong kinabuhi, dili na mo'y musukod kung naabang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay ngano man all the time si Lord di mo biya og di mo pasagad sa imuha. I-establish na sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing. Munang klaro kayo na sa pulong si Ginoo, fear not, ayaw kahadlok, for I am with you. Hello, mga katawhan sa Ginoo. Kinsa diri naminaw sa tingog ni Lord. Karon nga Sunday, tanan magpaubos. Tanan mo hangyo, Lord, ayaw itugot nga dunay gap ang akong relasyon nga naha nimo, Lord. Lord, sorry kayo, nagbungol ko nimo pila na kaadlaw, wa ko'y dulduol nimo, wa ko'y sangpit-sangpit sa imong ngalan. Karon, walay gap. Kini nga gap, dapat matangtang. Kung unsa may mga barrier ani nga gap, sala, compromise, pride man, mga garbo, mga kagahi, disobedience, rebellion, tanan isurrender ngadto sa Ginoo. Lord, pulpugat ang tangan ni Ginoo. I give you the full access, Lord, sa akong kinabuhi. Dili na kanako limitahan sa akong kaugalingon. That's why, isuon, ang mga nag-testify diri about first fruit, tithing, giving nila sa Ginoo, di na sila maulaw. Ngano man, gihatag na nila ang full access nga si Lord mangilabot sa ilang kinabuhi. Ug sultihan ko ikaw, kung full turnover tanan ngadto sa Ginoo, imo ning i-surrender tanan sa Ginoo, sultihan ko ikaw, why area sa imong kinabuhi nga dili lukpon sa Ginoo sa iyahang presensya. Kinsa diri gustong magpalukop? Ang uban, gipadayon ang Ginoo tuwara sa sala.
karon nga year, tanang suok sa atong kinabuhi na ay access si Lord. Amen. Even sa imuhang sekreto, igsuon nga password sa imong cellphone, kahibaw si Lord sa access ni ana. Kay naapay mga bana nga dunay sekreto nga password ngadto sa iyang asawa. O baka napay mga anak nga dili willing magpakaykay sa ilahang cellphone sa ilahang parents. Tagaan natog full access ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Kinsa diri nag-desire niya na mga igsoon. Ug mo ni unod. Gusto ka great expansion, dapat dunay empowerment through embracing the presence of God. Number 2, envelope yourself with the power of God. God's power overcomes fear and breaks barriers. Kinsay mo angkon dire, kung siya mo tuo ani igsuon. Sa Bible, pag naa mo abot ang gahom sa Ginoo, tanang kahadlok o tanang babag, mga bungkag ni igsuon, mga tangtang. Pag-obey ni Joshua, ang pinaka-stronghold, ang entry point mga kaigsuonan sa Promised Land, mao ang Wall of Jericho. Ang gibag-on sa Wall of Jericho, murag katunga aning atong church. Kana. Mao na'y gibag-on sa Wall of Jericho. Or more than pa ana. Perting bagaa. Mao na'y nag-surround. Pero niingon si Lord ngadto ni Joshua, I will never leave you nor forsake you. As I was with Moses, I will be with you. Be strong and be courageous. Mao nay sulti sa Ginoo ngadto ni Joshua. Niingon si Joshua ngadto sa iyang mga katawhan, niingon siya, consecrate yourselves for tomorrow I will do amazing things. Unsay nahitabo mga igsoon? Following the instruction sa Ginoo nga gihatag ni Joshua. Unom ka adlaw, hilom lang sila nga maglakaw, magtuyok. Hangtod niabot ang ikapito ka adlaw, kapito sila igsuon nga nituyok. Nagdungan sila syagit mga igsuon. Wala sila magdalag bulldozer, wala sila magdala ditog missile igsuon or bomba para mabungkag ang wall. But nisunod lang sila sa instruction sa Ginoo. Ngano man kadto nga time nga din ilang gi-embrace ang presence sa Ginoo, automatic nag-envelope, nag-surround ang presensya sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ug ang tanang kahadlok ug tanang barriers, mga babag, even ang stronghold, ang wall, na bungkag kini tungod kay ang gahom sa Ginoo nakig-uban sa grupo ni Joshua. I decree and declare tanang fear and barrier sa imong kinabuhi, mga bungkag, mga break kini sa pangalan ni Ginoong Jesus. Joshua 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang Ginoo ang naghatag natong espiritu sa kahadlok, apan gihatag niya ang gahom, ang gugma ug maayo nga panghunahuna. Kisay gusto mo receive aning nga blessing gikan ni Lord. Power, love and sound mind. Pag naani mo ang power, love and sound mind, mga igsuon, mao ni say antidote, mao ni say tambal sa kabalaka o kahadlok. Unsa? Gahom, gugma o sound mind. Pag naani nimo tanang fear, mga tangtang, tanang kabalaka, mga tangtang gikan sa imong kinabuhi. Isyagit ang ngalan ni Jesus. Jesus!
Hallelujah. Kinsa diri gustong magpa-envelope sa gahom sa Ginoo? Number 3, how can we position ourselves for divine empowerment and great expansion? Number 3 is execute the proclamation of God's Word. Execute the proclamation of God's Word. Kasi mo to diri ang lasting success na sa Ginoo. God's Word secures lasting success. Kung gusto ka malungtaron nga kadaugan, kung gusto ka nga dunay stable nga kadaugan, stable nga prosperity, stable nga life of victory, kinahanglan kabalo ka mo execute sa proclamation of God's Word. Ang presidente nato igsuon, anytime makahimo siya proclamation. Pag mo proclaim siya, mo declare siya, pag mo ingon ng presidente, I declare martial law. Tanang armed forces sa Pilipinas, tanang sundalo, pulis, igsuon, mag-collab silang tanan o dili na basta-basta maka-operate ang ato ang nasod. Kay ngano man, dili na mag-agad igsuon sa local government, tanan ipailawom na sa armado nga kusog igsuon. Ngano man, ang presidente dunay power nga mo proclaim og maghimog declaration. Kung ang king igsuon maghimo og decree, walay isa diha nga exempted. Sa panahon ni Shadrach, Meshach ug Abednego, nalipat ang king sa paghimo, pagpirma, igsuon, nga nakahimog proclamation nga kung dili mo simba ani nga statua, wa kay baw ang king, apil ang silang Shadrach, Meshach ug Abednego, ang mga wise nga mga tao kaniadto. Panahon ni Daniel, ang hari nakapirma, bisag suod kaayo si Daniel ngadto sa king. Nakapirma ang hari o giproclaim igsuon nga ang tanang musupak ni ini itambog ngadto sa langob sa leon. Bisag unsa pakalakas si Daniel igsuon, gitambog siya ngadto sa langob sa leon. Si Shadrach, Meshach ug Abednego gihulog ngadto igsuon sa hudno. Ngano man, dunay proclamation. Kay ang word sa king, sa presidente, dunay gahom. Mao nang crucial kayo ang atong nasod nga Pilipinas sa atong panahon karon. Mao nang di ka kakita og rally igsuon nga violente nga rally. Always gina mangayog permit og unsay permit? Prayer rally. Ngano man kay ang peaceful rang rally mao gi-allow. Dili basta-basta maka-organize nga maghimog people power. Ngano man kay ang gahom igsuon sa House of Representative mo hatag og pagtugot ngadto sa presidente nga mo declare siya mao ni mahitabo. Nakuha nato mga igsuon. Pero kahibaw ba mo nga ang Biblia, word, law, mao ni ang order, mao ni ang mandate sa King of Kings and Lord of Lords. Ang pulong sa Ginoo igsuon mao ni ang mando sa Creator sa tanang butang langit ug yuta sa tibuok universo. Powerful kaayo ang word sa Ginoo igsuon. Every time imong i-execute ang word sa Ginoo, mag-create nig miracle sa imuhang kinabuhi. Mo nang ayaw lag basta-basta basa sa pulong, ayaw lag basta-basta memorize sa pulong. Ang pulong sa Ginoo dapat imo nang ikinabuhi, imo nang i-obey. Kay every time imo nang buhaton, surely igsuon naagay mahitabo igsuon nga kahit kausaban sa imuhang kinabuhi. Matthew chapter 4 verse 4. Basa tag kusog mga kaigsunan. But Jesus told him, "No, for the scriptures tell us that bread won't feed men's souls. Obedience to every word of God is what we need."
si Jesus igsuon naa siya'y klaro kaayo nga giobey. Gitintal naman si Jesus ani nga time, giingnan siya si Hawa. Kung tinuod kang anak sa Dios, kining bato himuang burger, himuang pandesal. Unya gapasting biya si Jesus. Kung wa kay kaon igsoon ang pinakadako nga testing ang kaon kung magpuasa ka. Na gani sa kita lang igsuon magfasting. Nigabot sa tulo ka adlaw ni ang silingan. Magsugba dito buwad, mutabok sa imong balay. Makaunahon na ka oy nga tingkaon naman di ay. Gutumon ka kay ang imong utok mo register mo na dito. Inig register sa imong utok mo sakit, mo labad imong ulo. Mo nang moingon ka kaon lang ko oy, ako nang i-break akong fast. Mao pagri pagsugod nimo, gigutom na ka. Kay ang pinakadako nga testing isuon during sa fasting, 40 days kini mo fasting. Mao gyud ang pagkaon. Ang yawa nagtintal, himuang gisukod siya kung tinuod kang anak sa Dios. Himuan ning pan. Kahibaw si Jesus mahimo tong pan. Kay ang tubig na himong wine. Kaya kayong milagruhan sa Ginoo. Pero unsay sulti ni Jesus, iyang gitubag ang yawa, naingon siya, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan ang tao mabuhi sa matag higayon nga musunod siya sa pulong sa Dios. Mauni ang gikinahanglan sa tao. Ngano man, every word that proceeded from the mouth of God, unsay pasabot ana, maunay proclamation. Pag moingon ang word sa Ginoo, I will give you victory. Pag imo nang i-embrace nga word, Lord, mudaog ko Ginoo kay mo'y sulti sa imuhang pulong. Pag moingon ang pulong sa Ginoo, I will heal you. Imo nang i-receive, yes Lord, I am healed. I believe in your word. Every time nga i-release ang word sa Ginoo, maunay mahitabo sa imong kinabuhi, mga kahigsuonan. Hallelujah. Pagpaki ang pulong sa Ginoo. Thank you, Lord Jesus. Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Dapat ang pulong sa Ginoo kanunay igasulti sa atong baba. Mo nang ayaw lang mo basa nga mata lang nagbasa. Magbasa mo Biblia, isulti sa imong baba. There is power kung ikaw mo proclaim, mo sulti sa pulong sa Ginoo. Meditate on it day and night. Ayaw lang basta-bastang mo basa. Tun-i gyud ang pulong sa Ginoo, pamalandungi ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi. So that you may be careful to do everything written in it. O kung sa resulta, then you will be prosperous and successful. I pray nga ang tanang mga Elarcinians, kabisado kanunay ang pulong sa Ginoo. Every day sa imong meditation, sa imong devotion, sa imong impikwaw, pag naay word diha igsuon nga nag-highlight para nimo, i-declare na, basahan nagkusog, o himuan ng prayer. For example, ang imong gibasa, Joshua 1 verse 9, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang word sa Ginoo nag-promise nga dunay prosperity and success. Imo nang himuong pag-ampo, Lord, imong pulong nag-ingon, mahimo kong prosperous o mahimo kong successful. Lord, I pray nga karong adlaw kabalo ko mo obey sa imuhang pulong. Akong sundon ang imuhang pulong ug ako ning gi-declare sa akong kinabuhi, sa akong panimalay nga mahitabo kini nga pulong, Lord, karong adlaw sa akong kinabuhi. In Jesus name, amen. Nabay mga anak sa Ginoo dire. Expansion. Without God's word leads to collapse. Let the word
be the foundation and the influence of your life. Kasi mo tuod dire, ang pulong sa Ginoo mo'y maghatag, mag-secure sa atong foundation. I pray nga ang tanan ma-influensyahan sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nainaghan gigsuon nga mga anak sa Ginoo. Nagpuyo sila probensya, na sila sa bukid nagpuyo. Wala sila inadlaw sama sa atua diri nga empleyado na ay mapaabot kinsinas katapusan sa buwan. Pero ako nakita sa ilaha, bisag nagpuyo pa sila sa bukid. Grabe ka malipayon, puno sa gugma, na ay kalinaw, na ay kalipay. Ug labaw sa tanan, makita nimo gi-prosper sila sa Ginoo. Ang ilang mga kahayupan o ang ilang mga pananom, mga tambok kaayo, ug dili masipyat maka-harvest sila dinagko ang ilang harvest. Ug always nilang gi-honor ang Ginoo, magdayeg sila sa Ginoo. Dili sila nindot og tigumanan, bati kay sila tigumanan, isunara sila sa bukid. Pero gi-bless sila igsuon nganuman kay wala man na igsuon kung asa kang dapita. Ang pinaka-importante dire, gi-obey nimo ang pulong sa Ginoo kung asa ka sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kung naay times niabot ka aning point nga ni-collapse lang kag kalit. Nawagtang ang imong trabaho, nawagtang imong negosyo, nawala imong ministry, kalit lang na broken ang imong relationship, imong pamilya, balik ta sa pulong sa Ginoo. I-obey na to ang word sa Ginoo. Kinsa diri karon nga kabuntagon, mo promise uban sa grasya sa Ginoo nga mobalik na ta sa written word of God. Hangtod mahimo ni siyang revelation word of God sa atong kinabuhi. Nabay mo gusto diri mo promise maghimog bag-ong covenant karong adlaw. Tulo lang kabutang ang atong gisgutan karong nga kabuntagon. Embrace the promise of God's presence. Clothe yourself, envelop yourself with the power of God and execute the proclamation of God's word. At is naaning tulo kabutang. Pag naani sa imuha, this year, ma-amaze ka. Even ang Ginoo maghimog milagro kada semana, kada buwan. Mahibong ka, third quarter pa lang sa tuig, lahi nagdagan ang imong kinabuhi. Pag abot sa tunga-tunga sa tuig, nahibong ka, grabe ka Lord, abi na kong mahitabo ni sa 1 year, 6 months pa lang nahitabo na ni sa akong kinabuhi, Lord. Grabe Lord, abi na kong 6 months pa ni mahitabo, nahitabo sa 3 months, Lord. Grabe Ginoo, abi na kong mahitabo ni sa 3 months. Pwede dahil mahitabo, 1 month lang Ginoo, na anay breakthrough ang akong kinabuhi. Grabe, igsoon, ang 1 month ni mong paabot, tanaw ni mo 1 month pa, pero nahimo siyang simana lang, nahitabo na sa imong kinabuhi. Ma-amaze ka, kay abi ni mo usa ka simana, isa ra di ay kaadlaw, buhaton na sa Ginoo, na deal na nimo ang transaction, isa lang kaadlaw. Na-amaze ka, igsoon, abi ni mo isa kaadlaw, 24 oras, isa ra ka oras, gihimo na ni Lord. Amen. Abi ni mo isa lang ka oras. Pwede isa ka minuto. Amen. Isa ka minuto. Igsuon abin mo isa ka minuto. Ang Bible nag-ingon, isa lang kapag pamilok, mailisan na ka. Abin mo isa ka minuto, milliseconds lang sa kapag pamilok na anay change, igsuon na hitabo. Kalit lang, isa lang ka second, igsuon na anay nisud sa imong GCash. Wa pa munta kay GCash. Account. Mo nang pag-apply na mong GCash, no? Pag-open na mong bangko. Lord, gusto ko ginuog millions. Wa pa day bank account. Asa man na nimo ibutang imong milyon? Madali nagkut-kut igsuon na magsunod-sunod nimo. So karon pa lang daan pag-prepare kay ngano man nothing is impossible with God. Kay sa imo tuo nga dunay greater expansion karon nga tuig. Na-amaze ko sa year 2025, this is my testimony
our testimony with Pastora Mary and the whole family. Sukad-sukad sa among pag-ari sa Cebu, wala gigoy pangandoy igsuon nga naa nami balay, makabalay mi. Wala gid na. Ngano tungod kay nalingaw na ko sa ministry kung asa ang church adto mi mupuyo. Pero last year, igsuon, sa the year 2024 December, gitagaan kog word sa Ginoo. Do not be afraid because I am your shield, I am your great reward. Gideclare na to last year nga ang year 2025 is a year of great reward. Kisay nakahinomdom ni Ana. Last May, mga igsuon, doon na may gihimong transaction nga ako ang mo fully paid ngadto sa bangko. Ug niingon ang tag-iya, sir, himuan lang ni kung mahimo sir within 2 years maimpas ni nimo imuhaning data-datahan basta maimpas nimo ang bangko. Salamat sa Ginoo, last month of May igsuon nakahatag mi aron ma-full paid dito sa bangko og nakahimo mig transaction igsuon sa tag-iya nga for 2 years kung mahimo maimpas na ang balay. Pero amazing kay ang Ginoo. Ngano man kay dili 2 years ang paabuton para mobalhin mi sa balay nga gi-reward sa Ginoo. Last August, gihan over ang Yahweh sa amua. While dito mi igsuon sa Bantayan Island nag-mission trip, dunay nanawag namo ni Pastora. Ay nag-chat, niingon, sir and ma'am, pwede na ninyo makuha ang Yahweh, pwede na mo mobalhin. Na-amaze mi igsuon. Kay naghimo lang ang Ginoo og amazing kaayo nga pamaagi nga ang tibuok ahuya igsuon di kimi kabalhin igsuon after 2 years kay ngano man kadto nga balay napay nagrenta for 2 years ang kontrata. Amerikana ang nagpuyo. Pero unsay gihimo sa Ginoo? Nagkaguliyang ang tibuok ahuya nga pagngan ang tubig for 4 months. Buntag ratag sa kauras ang agas na gabi. Tanang mga, kibaw na ka, mga foreigner, wa man na sila maanad nga way tubig. Ang Pinoy, igsoon mo, lahutay biya ni, og way tubig, bihalag, way liguay. Amen? Hallelujah. Karon kay nilahutay man, igso, ang Amerikana, wa naman gid mahilo na. Iyahang, gi-cancel ang iyang kontrata, og nigawas siya ngadto sa balay, og ningon ang tag-iya, Pastor, pwede na mo transfer sa balay. Last November, igsuon, huwag yun meditson inbalhin, kay for 20 years na mo sa kaminyoon ni Pastora, daghan po kayo mig natigom nga mga butang-butang nga di na mo masod, nahinay hakot. Salamat sa Ginoo. All month of December, wala mi gahimo create og mga vacation. Gi-create na mo itong time nga staycation diharan sa balay. Nga naman, kay gi-enjoy na mo nga, Lord, this is your promise, this is your great reward. For the first time, natagaan mi sa Ginoo o ngani nga blessing. O kay bawo mo mga igsuon, ako na lang tingubon. Gihatag sa Ginoo nga full paid na ang sakyanan, full paid na ang grabe igsuon, para na mo bugat na. Pero salamat sa Ginoo, nothing is impossible with God. Mauna nga karon nga tuig, I decree and declare a great acceleration, accelerated favor for your family, for your life, for your discipleship, for your ministry. Believe the word of God.